mana igani nyoke nyagir irni dangani kamundi noro nangir kamundi alle kenyi gani nyoke nyiga agama kenya da bari halle imma atomoni tai iti kenya ni kuma kita uretan alla bangani gol mamnu ti dangani mene qalila akum rasulu faruri de min qabli de mamnu riyenkani bil bayinatin bangai de ido bangai de kata mana uja bangan to dikata hayya wa billahi billahi ado kibe mesana ko kara ko ma baru kene mar ma surtu ma ila nokoni ma ko ida kal hawari ya isa bin maryam waj awhal lil hawariyuna ana annabi rasul mama ko ken no koya na iga tini isa dangana an kaman ya ga na iga no kirri kamu magi sabari ge kane kenya ga to billahi qultum ado haga da kiri me ko kunde faruna kemi nyake kane ya geto to moni tayya kalimat Allah bangani man sabudani adali tumuhum hakala kungan mi yogani nere kali ida ku kay do ko koy kay ake su kam na kali kariya in kuntum salina illa kana to ko nano ide nanti ala lay ne wara ka ko e bolle kajabuka gelli kana ke mamru garandi genna makan doro bagado ko jabaru sulu ida faru garandi men min qablika jamanu ren kane gella ganen en garandi am parna ka woni ke doro baru nga dangan kare ke khasro ni garandi kumba men ya faru suri timbi ido bango nyalli ka disro ko yamene ikidu dur mari ka tede ido awa benile panganto nyalli ka disro ko dubo alo sama we kitabu anani kitabu kubenu ngeti tawreta fedi lijili fedi yana punya dan ko dubo wa kitabu muniri alo kitabu noronto kenya haiketa tawrata do lijili Allah bangani kullu nafsin yonkin da suga di ya yaqatul mauti kallati manana ngare yonkin da suga da manani yonkin da su ankalla la muhalata ikanta kedi matu afawna yambalona maqafundenya wa innama tuwafawna amma ko Allah maqafundenya na ujurakum abarajunga de yawmal qiyamati lamra ko tay awar awrena tuutuna jajaw amalikum wafiya yawmal qiyamati ona gabraju kullum rajun timman dunya wutuna kina lamra ko ta atimante manju hijiya sere do wana na tondi baka jana bay mbir makay wa uri kala jannata ko gara londi ardana no gondi faqad faza an kaman ganya de ala taqakira mal hayata dunya Allah bangani duna dan ta ko be ko suyi illa mata'un dan takallem wantan ado marse illa mata'ul qururi paganda takallem mago marse antan marse takamyantan laysa dunya duna hisu ho suyi illa daru jaila illa daru kanitan alfanai ajmiya yastamta biha al ahmaq qawi kunyan takallem mago dunai wal al maghrur marse mugania mi garga na muri la ay tubul annan la tubulu Allah bangani min gara khajana bi amwalikum kana bruno gondi wa anfusikum ra khaymul jatendi aya gani keta na awre ga na hajar be kana bruna kasara la hay na kasara lo kana bruno gondi ada khaymul jate ke fuqara kuna sahan kamaru masibum kesu na ngure bagani de nan di mana ka okena kenya ngure baga wal tasmauna min garna kama gonde khadi min alladina yel yamu diga mun ngare ma yamu masibum nga wutul kitaba kitabe kinu ko benu de min qablikum akul len kane min alladina aro yamu kai gunu ka kita fil lakabi ay gani musul arab wal ajan kasira ram ko gabe ngade mana ko kitabe ne ana kinga malle ma kuna de yahudiya nu kudo wan nasar nu ku idiga mburu aro makan ko ku idiga mburu kainde botugunde ana kenke mukiyade nenen tora kenyande tasabaru wa in tasbiru agana munyan tabari diga mukure ali tora no kure watattahu la kanin ke allahi fa inna zalika ana ke mo wari kundu na alzamin umurin atihinun juju fante wonni kenye asabru wa taqwa allan kanen do sabari ba kunde dal umuri ana gelli hiya allati yambaqi an ta'jumu wa tahjamu alayha kalau belum biji mana akada Allah garagan dindi misalnya yang mungkin lain itu ngade wujud kita boleh kita bikin kulit
mana wuya kulir nyani dawlatan nokon kenni mani la tubayyunanna linnas nandi migran ke mahamul maham kudu migran bangani soronda wala takidumuna hu biginda maham kudu ni dafu ne aba soronga fanabaju kira idu kuniri na hita wara ajurihim ni halle bange wa itarawu bi ila tremenda nya bila idu kei samana qalila komporo kenyai ila fita halle mana hoko imala idu kima afun ma timandi manda dunanha bisama alla bangandi fombono dia yastaruna ila kebe sugandi ay gani dunana hake ila kenya sugandi la ta'asbanna alladhina alla bangani yamunna ma kesimma يعرفون ولا تحسبن الذين ما يمون جمده يفرحون وبنو كان يخلق سوى بما يقوم عليها سوى يغري كيبي ما انا يغري كيبي بالكم ايا كان محمد محمد دوكي نعم بسرون لا تجن يا محمد الذين ما قسمتي يمون يفرحون كل كان يخلق بما تهم اتوا من اي امريكا يغري تين كان محمد هي نمو كندن اني ناس بكسرون ويبونا يولا هنا خالي مني علي حمد ولو مسروني تيغا خالي يبونا تيغا ما كيبت باي يومون دا خالي سروني تيغا anke sare mahamuru mahankulo ke igama dunga pangane soro kudanga tiga daga na mugondi yo tiga ne hamuru soro ngati ke golla ka nyinga kala wala tahasibannahum ma ku yam musimmade bimma bajati nanti ikisano nyania nanti wakani ne bakka ne la ajabi illa Allah yang kata makat bima ke jimade wala da junnuhum hamad maki simmade bima na jadi nanti wakati na min ajabillahi Allah yang kata takifratina lahum ajabun la bangal yang kata wa ku yam mudangani alimun demi dangana pada memendang kana ide lillahi mulku samawati Allah bangana wala dangane kampuro nyere marandunga wal ardi aro nyabro ku nyere marande na Allah da wallahu anda Allah wari la kullu shay'in wa hasu kamma qadirun arnana ni Allah ka ko ni koyde inna fi khalaqis samawati wal ardi Allah bangandi awa kampuro ku nyere tagandendi aro nyabro ku nyere tagande modangia ayo adi sababu no julu an salama na ke hali se utbaka salama ta abu salamata ka gumenya lemeni ma al ko salama de kenya to afunya nya afunya na nya habe ka afunya yelle me ke kita abasi salama ke ne watu ke ta salama akinen ka to ina kada abu salama haba salama jamana kinya hayre salama ke kharat yati qultu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam la asma'u allah dhikra nisa ikenta muku allai aga ya ho min konno frewen tare bitay ba فأنزل الله yang paling dunia. Fasajab lahu rabbuhu an la yuridu an al-amil minkum yakra aku. Yau musalama kundu akhirnya rokine da lain musumeda. Ati kine ngani kira mure nanti yugo ya harbe yugo ndi yak agara ya kime yugo ya agara ya kime agana karame kaceng ayanya kundu dama. Ati da kinyam ini tidak mau kasih banyak kenyak orang. Awal orang lain itu, gelang nak keringkan, dia nyusui. Gelang orang kagak nak keringkan, anda makanya keringkan. Orang lain itu. Ilmu merah. Kalau ilmu muda bu, ilmu di baru ilmu. Anda nak keringkan itu indah kaya ini. Ya orang kasih kalung, anda nak keringkan kaya ini. Aketa hulu kota barang kota lagi jadi kinya asate agar sudah kita bakal ada yang lagi ada lagi orang lagi yo orang lagi berburu ya ini ikan akara tidak pilih dengan nanya tidak faram waga juga nak pun nanti masih bukan asal itu Allah wa khair khuasa kana ini nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un
kama ajirni fi musibati wa aqulu adi kita arifat Abu Salam arifat awa kembre kita ya kareke ati kina kanyugo kita hibe gay awa fasuli dangani Abu Salam akel ki bo wana rakendo khas mahal le kollam ya bare ni yana tu kina silo mo anda fare bakat aw yani ni ke ya kareke ya kwati Allah fare iko muku Allah ga ito muku Allah ya ga ya hon bingun ferwe kibare har bana ka konni e ya harun kai ferwe wa digiran min na wala ngati ak ikun bu hana sura han do gara abasi awa kun aro kini ida Allah hara kenya ko de wa tajabala rabbu anni la wudi amal amil minkum min jakrahu dire so gara gol sire dabari yugo nyaare ga ya hara ga ngaba e gallan da sire gol sire be be na bonandi kenda nyaar gala ga ni kala dam nasu anani nan kan inna fi khalqi samawati wala bangani adawa kambaro ko yele kandendi wal ardi aro nyambaro ko nyele kandendi ikhtilafi al-layli aro nyine ke mana gurombe soke wan nahari aro ki mere soke ayati kuna ke taka ju kay finya ke ulil albab ser so hakle nganga simana nya gananga angana ke kamu tage mo kompay na kinyi tage mo kompay na ke wuro daga na linu ki ke daga ke mbay ko gil hakle nganga ganga bun kay fi kay so ko kulle kulle halme ala sani ko bahir mati Allah banga yamu guben wani kurna Allah iga simina Allah qiyaman isigin to alita kunto ali karon kama iti sigin demba ko simina ko kamu tege mo ita kunto kumunya ita kunto kumunya eta baro iga simina fi khalqi samawati amro nyirtaga ni mo konga wal ardi ali ko don kunyirtaga ni mo konga igati ni rabbana kama ما خلقت هذا باطلا باطلا amma ku daga disange ma kala ko hadiri kawn ke kawn be ga no ko kunda ma ke daga ko ma fihi ala hibi no wonde abasa sange de min khayri hikma dana hikma su kam na feki nan ya Allah da ke kamu do kinya daga kam ali daga huwa kali de awu de de hikma koro nyali no wonde subhanaka den nawange ngalla dangani fakina inna jabanna nan do bitanyi binya ga makanga ربنا kama إنك nange ngalla wari من تدخل النار de dangara rondi ben no gondi فقد أخزيت nagin to hallo ko ha la gara ko dangara sere sura dangara roy ben no gondi lo koy hebay ho mali وما jalina للظالمين anda do to rewol ngana dangani من أنصار de mandane to ko ngana ni ko yande ko ko ya kapa rijal mal kufar kama kharib al abbas wa jamhur mufassirun o khalsa hakata bihi في البحر والكافرون هم الظالمون ربنا يغادنو كما إننا عندو كوري سميعنا ومغدي منادي ينادي ومغون غانغوندا غانغوندي بالإيمان ay to ngondi dangani ay gari faale muhammad aga ko mon fi katta to ngondi ngati allah ora ke mo gume ani aga dinan to ngondi بربكم an to ngondi to akaman to nga allah fa amanna ngam ko to ngondi ربنا kama اغفر لنا ayam bayna ngodangani ذنوبنا ko dibulunga de وكفر عنا سيئاتنا سيئاتنا anno dum ko faro dangani وتوفنا mana ho dinu be no boyi wala bu be no gadde bari hanni ko habak ko ma janne manga ko ma ak tabana ko ado gara kebe kete so mina sayyad ngi dibru ma وتوفنا kalle ngana yirino khada no ta suma faga مع الأبرار kayni sere sere bari to nyayde sere siru anno ko kunya de manga de ربنا ko kama آتنا annan ginin doyi ما وعدتنا ni bangaro ko Allah angaro nyina tayde ala rusulika an faru musina hen kamai an kenya gani sere be gana daga tongo to an ken Allah aga tongo to an farenga anda aljanna ta ba kaman dangai anna ke aba kenyina anna nyoda wala to dina kama nam makaro oroho يوم القيامة la ra ko dari ma o wayba la ra ko dari ko nga kay bu wayba no gobe ma o wayba kullu ngade innaka إنك andan ke an Allah wari لا تخلف الميعاد antan ni nan choginde angara kebe nyina kenta gidi de aya gani kenya gani arjanna isrebe ga to ngai tan nan ta arjanna wada Allah bangan فاستجاب لهم ربهم ikaman tunggal lari do unjara bida أني adin jallai عبدي la ni do amal ami Amin. da gonya na golle be bene
golle ngana golle tilnya ngana golle inki Allah tay be benete na maka yang kadi minkum gelle kadi min jakari anya ngana nganya yugo nyai ba unsa anya ngana nganya khare nyai ba'dukum wona khayo go min ba'di abu khayo wali mene al jakaru al unsa wal unsa la jakari khayo gambo khayo wali fa idha kuntum mustarikina fil asli gelle wono suka hilaf li bane kadi fakadhalika antum mustarikuna fil ajri o sonka bi baraje na kadi yugo ngana golle tilen dabari aga tugene kebe ya khare khagana mel bara tugene kebe فالذين يمكو بينو كي تهاجروا وبينو كفروا كو يغبغي قانون نقولي من ديارهم قال لي قانون نقولي واخرجوا اي هاجروا كفروا كو واخرجوا يغدي بغاندي باكا من ديارهم قال لي قانون نقولي لو كفرن عنهم شيء ووجوه اي يغدي تورو في سبيل الله في سبيلي الله تلني تو عملوا لي اجا يغدي الله تو تورا موتو كافرون تورا يوتو من اجل دين الله الله دينك اوا سابو دغني وقاتلوا معناه كده لقولنا لغري كريم وقتلوا كافرون قالي كريم كفرنا عنه سيئاتهم مو غري فدلمنو يجرمنا لكم كفرني دغني مو غادي روندي خادي أندنا كانوا تجري من تحتها كانوا ولا كنا عجل صوابا الله بانغاني كني بناجي من عند الله الله نكون غادي وني روندين أندنا كانوا غادي كني الله نيغا نياي أغرا غدو بولي سنيا سودان والله أن الله وري عندهم أولا نكون غادي غدو سوابي راجم بو سيرسري كن الله نكون نياي وارون بو سيرسري الله نكون نياي إن دو غدو نجاي yuwaɗum bosren Allah no koño wi aljanna keñagene aljanna yuwaɗu suntono ga aljanna ken kamma allati fiha aljanna keɓa gano konde ko faɗagara ma hankuɗo ɗa mo woɓe ya adi la aynu raati keɓe ga aljanna konde yahima min wara abada wala wonu samiyat toromami mbugo abadan wala qatlu ala qalbi albasari ama tolli haɗamatna sondo men abada nanti keɓe ga aljanna no konde ke sondo men mo kemi e simma antano kentadi لا يغرنك تقلب الذين كفروا يوم يلان كوبين لما خلقا كمر سنة في البلاد يمون نقول كوبينو كما أغانتا أمريكان دي أنا لندن دي أنا دوكي دي دينا تما كنا ما أمر هدي يو إذا كان كوبي كم مخمر سام مخ كنا مخلقا أغان بكم مودي لا يكتبوك أيها السامي أما خمر سدي أنكن تنكانا كل سننقول الذين كفروا يمكو إلا كوبينغ في البلاد يقول نقولي كلمة الكسب كتر كل مولدا الأموال والجاه والرتبة نابلو موريه معناه دولة هذا مرتبة وكينيا مور نعنا رجع دبي إذا تبرز فلان لي إذا تكان كمولي كلا راكورونا كنا محمد سدي كيسو كوني هذا خليل تعلم بوجينا تعلم بوجينا ثم مأواهم ساقي كهمنا كونا جهنم يعني جهنم يبيني boy fom bono bambadom bono aganya jahana bay benyay lakin alladhina Allah bangana khabri yamu benui atahu rabbahum no kan kaman tun kallai lahum jannatun aba konda jannan kanui aga wurnu binta jiha kan dun kanu mure Allah kon nagati khalidina fiha abarani makrano abara du mano ganya kiyardan no wadi kalle he bakke beti manahu wadannan kanu mure wara la kunati jingara lakke khati dolo yage afeto ko nan tulle nyanda gara barke pete awara la khayla ga wutu al mu'min fi jannatin na'im muqalladin fiha abadan nujulan Allah banga yang kadingrani kay min indillah ngira Allah no kuma ken kuntam base nyaro beronde kingri Allah ya no kuma o ma indallah yebe Allah no kuma ayu kenya patude illa qurari mana tuti barke sudan وإن من أهل الكتاب الكتاب كان قوي لمن يمويدي يؤمن بالله بالله ما تومن الله كتاب كان قوي دي سوره سروي نغندي كنت من تومت الله يا كينغا روك عبد الله بن سلام يا النجاشي ما أنزل على غير كبيان كاندي حتى قاي itu mau ditengati tak Quran lagi koma unjil ini ada gara kebe yang kani kati menu ya uretan do diciri itu mau ditengah kamai asina
ثم خيان كانوا كانوا كوي مويا لله الله دعاني له لا يترون ثم يترمين دانو يدي بآيات الله يلا عيون غدي سمنا دونكو غدي خليل كبر خيكان دي معناه يما دونا رغا نا دونا ما دونا رغا نا كينيا سوغاندي معناه لا خرك كمي وبيخا na faare ke ma ko laga na mu gondi soronga kuro na dunan hankila tigal ati ku balla tigal de unda kenda barande enya gana abdallah bin sulabi ado na jati ni ka ibakano ulaika ala bangna ko sorowari ajruhum mu songi dangani rabbihum no ko ngade jawabu imani itu ni ke bradeng lida yu utawuna fu alla ga kinni la ma ko tamuda afam kama khala na dambi dangana ko alla ga ko mo be ulaika yu'tuna ajrahum marratayn atina kubra dum fina kanu finde way to mon ti minu kitabe ngana na ni kebe ga wana saran kile nyakama aton di ngini na ngol ti ngidia kembra jenga dana ngema hamru hagere khali aton di ngi khali kitabe ken khabra jem bada kenya gati yu'tuna ajrahum marratayn kona bara dum fi liya ni koy ito mon di ngati ande ni menga anke mamdu hagare khali to mon tanken khay ibrahim wa ande bi en min khalle ge ande bi meke ibrahim durangano anke nga khalle ge duram baraje kay inna allaha anda allah wari sari'ul hisab allah proche nan jo ko mon kamala ha ko de ya ayyuhallazina bangal yam ko beni amanu ko no ga tongondi asbiru amunyi de asbiru ala masa amunyi ho ko ton gamma geli bati bati ko finande o ma yusiba kuma do ki ba hakki takali min salai ni gele ki ko ton kana sumoni bati keno ko sabiru mana kana konno kuni ti sabari nyai angana la nan ta wonke tan kon nenga amunyi na wure yade ala ahwali alkitab mana ho gajange ke masi bonun kamai wa sadaidul qurub aro gajange ko tanu kamunyi ni wure warabitun kana sinu kharaga ni yetu kana sinu yetu do no to rabitu kenya kana lazamin di botran tange dingral ko kanu dingral khaga kanu donga dingral andi kafru nga bakkaro ko dingral den kana botran tangande kana kenya labarna feu nyaata bari botran tangande kulan be jangeta wattaqullah kana kanu alla ila annakum tubatakui kana gaji kana takita faqullaha fala takhalifu amra akanu alla kham ma yam rejo ko li tafudu kudo kana gaji bi sha'alat daraini dikanu kulli awa wala ni tauna سورة النساء يقول في كون سورة نجيم رنية أيام مقارنة تمام وأيام عابر كان يقول ست وسبعون أبويا كاميرو كانيرو آيتومي كنيا نقول ما تيجي بسم الله قال اركبوا فيها بسم الله مجراها مرسى إن ربي الغفور الرحيم قل أدعوا الله أبي الرحمن قال إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم هل تمنوا كبني كذبا يكتمي موالي يا أيها الناس سبب نزولك يقول جاكين آية كينا نانتي أن أروة بن جبير أروة بن جبير أنه سأل عيسى أنه ما يقول عن قول الله تعالى bakalla kallanke ndare maga kamenga di wa in qiftum gel khagana kanu bi khagana tui alla tuqsitu nan dakhala telemontarun fil yatama ali jami yakhara yakharan kibari ana ali jami yakharan nyami anga to alla telemontarun abi sufu tenga gemme kele alla takindai anna ken to ono anda ya hakana di logi ko na hayatu li ke faqala wa ma takatara ati ya ibn akhi ko di ngati yakharan ajar yatima tumikiali kwa yatima takunu iganyana fi hujuri waliha agi wali imanahu itaba awalinu
aga kunya kan no gondi iga amarenga kubul maka tusriquhu fi mali iga kapalla ma wina bruno gondi ويعجبه خلي مالها وجمالها عوران جمبايان كنيا وري انا بوغما كوندان كاوا افرام برين اغدان كاوا خلي ويريد وليها ولي كيله خلي ان يتزوجها إناية بخير ان يسكت في صداقها ويؤتيها مثل ما يؤتي اخيه اغار هني كيبي يا كتا ina khenu ni nyanya kiyali timi yakare kamai afu tenga gute kebe ya ame chu gute nga gemme kebe ana inte ken kinai fana hawa andalika kamne da kabande nyakenya anga mona na aliye timi yakare nyaki ame chu gute nga gemme kebe anda kenya kenna illa an yuqtilu lahunna alla jamma kana tlamun ta hunya ne igada yuballighu lahunna ana allati janidana ala sinnatihinna geli isi nan continue fi sadaqi futin abi ado hoga sinan jate ado hoga sinan jate na kebe kali yatime kem putenga gemme kebe de anna kenya kindi ke algetima ya qalbi gan khama angala hina ya amin le masufu tenga ni kebe de anna kenya kinna ba mu bi amara nya keta an yanki huma gella garta gella na ho nya keta ba lahu kebe li aqada min an-nisa'i gel yakhruju bi siwahu nani al-yatim khalafati وإن الناس كذا أتبته رسول الله صلى الله عليه وسلم كورونا كثيرين فارنا أكيد بعد هذه الآية في آية دعني هذا فأنزل الله ويستفتونك في النساء إلا إني مخاطر يعني بن حيانا أتى أن رجل تراني من قطفان أجري أبكى قطفاني يقال له في ذات مرثد بن جيد أتقول كني ولي مال ابن أخيه anya bisa ne ya akhir lemme na burenya ko ko yatim aka ke yere menni al yatim ne aka ke kara lemme ngana sahib atune fa akalahu ala al yatim ke na buren tuyiga aka ke yere menna bure ala tuyiga wa anjala allah ko jang kandi innal ladina ya'kuluna amwal al yatama zulma daga wa kata ay ke tan fa ya ayuhan nas Allah bangan ya suro jama yere tambile tay qur'ana ke يا أيها الناس اتقوا ربكم أهكذا كمان الذي كيبيدي خلقكم أجر خلقكم من نفس واحدة يوم كبانة أشوتك بك يوم كبانة كي خاف الله الذي أكن الله كيف أنساكم وغير خلقك من أصل واحد لسل بعد وهو نفس أبيكم آدم إن جاءنا خهابا يوم كين هاي آدم يبو يخرج أشوبها يعني وخلق منها خلقك من بك كي آدم كيدي زوجها أكاكم من حواء على قتل بكايا أو جدا كما نجد أن من تلك النفس واحدة كي يوم كباني أن نقول لك زوجها آية وهي حواء إن وما حواء وبس منهما هذا ما نحن تانكن لنا فوق الجدي رجالا كثيرا يبغى بغى ونساء هذا يخرج بغى هذا شو كي هذا ما كي حواء الله بنا حكم الله يده ممكن كيبي تسألون به diga hanya kana tai wal arham aro sumbu kan kana sumbu ide an na rohi islamin manari nan ya ga Allah wala ya ga Allah ke hi wara mora nya ga Allah ke hi nya wala nya ga sumbu ke hi wara wala nya ga sumbu ke hi to wa ke hi anna da anya ato dan kanan kanu Allah yi amma akuta boli na hanya ga tai kan kana sumbu kuti an kai ina hanya ga sumbu ya Allah dai ke adi ke ikanne aro sumbu kuje ikanne ara kunya sulli qafullah alladhi yunasiru ba'dukum khaywa nyagana ba'dan khaywa bihitika haythu yaqulu as'aluka billah nganyagana ti Allah wa ansuduka billah nganyagana ti Allah ubi ngantu ti Allah wa taqulu arhama an tahtawu kan kan sumbu khamma إن الله وري الله نيا أحكم ما يرحيبا كم تانغانداني الله تانغاندانا أحبه في جل مطلع تانغانداني الله إنغانا نيا خالي على جميع أحوالكم أقالي حالا نقول دمان تشوى أعمالكم على حبل لكوسويا وأوتوا اليتامى أنجل اليتيم على أموالهم علينا بنكين يدي
nabu ku sire be ganan keta kaka kallana aga kala harire menya to kaga ma nabrenga den aba amaka arana bru ku to pada magan tin sundanga arana bru kine atu al yatama alladina akrini al yatima kubnu mata abawu ihabu makara wa hum siqara ni wa kunnakum amwalahum harina bru kine kambre idaba igara ki sundanga wakati wala tatabaddal khabisa ama kala ho bure laga na jakasi aha mada di ho senne ngari ama ka ho bure laga na ahara ko di ho senne ho bure kini kan ni kai ali timi kana bure ho senne kina ni me halle kay la tatabilu ama ka haramun de nya al harama ho haramun kina huwa kama kenya kana ali timi kuna bure bil halali ti halali ngo huwa ma'lukum kenya kana hakunyu na bure ولا تأكلوا أموالهم أما قال لي تقول أبونيكا كنت خنا بمادي لقد إلى أموالكم كي إلى يري أو الماء أما قال يجا ما أموالكم يعني كنت كهينا خنا بقاي anda kengal gundu kem mo ko fayde uban ken ni dugo nyede ka apore pore gande na aliyati me ke na wala ga na yiga na ran na bunda ka timedi geta control ta kai adi kenn dungo xore ñay en khifatum en ligo xagana kan ma xagana tuy nan da xana to la ngon ta ko no biya ta ya dima kibarendi fa anki huma kana ho nya kita balakum ya bali xana ngane de minan nisa ya xuru ngama sina ya xuru fil ya griba wa dula sama ya xuru tiki wa ruba ya xuru nati gelanga na tu ke tanga na de timya xare nya a haqqe ngani ki Allah takinai atanna ken ko no ngani annan daga yakartana yaqi anna yakartani yakartana yaqi ke magal dinga khada ya holon kutuni agana dinga khada ngani ya khadim bani anga to an khalu ndangi ya khadim bani kam illa dinga hay angala to khadan khalu ndangi no ngani tikka dinga hay gela na dangi no ngani kan na atan dinga hay kama dangi no keda anki hu ma shi'tum qara honya ke bele khadim ne tegele ya harundi siwa hun hibe hedi alaykum insa ahadukum ajnatain adu banu ngala ya haru fi ndey wa insa salasa wa insa aba wa in tawdumu gella kana tuy ale tima ge galle ngana ne angar wa ke jigini ana ya angar bana ngina bane na aha ay bane kamna le timu ko hakke jigini iyo ana honya ya garu ni hibe galle ngara iyo o ale tima ge mo kabara ke jul ke dia wa dia ahaw ke sare iyo angana le yonti mi Allah hakken jigini hal ho tana gana ka hay Allah hakken jigini ma kinga kay no hotane ya fi ko on tay anu hakke kay la tima ge same de baga ke sare ya dia iyo awadia a hakke jam ko bele aganya la hala sunan hakke ga sigi dara wala min gella hagana fi ma hagana kanu qadi Allah ta'dilu nan dakhalat tulon ta wa yaqulna wahida kebe bani angana to khali ngana ya garu hili ya anyana baraju boy kebe bani yo yento to min adami al-adli hagana tuy ketanga kanu ke gana hilo ya kide landa tulon ni na kale yebre fal jumu ale ihtisab anna dul ladimendi rada konta ala wahidati bani kama aw ma malakat aymanukum ma akide ngene ke na tumbare le tumbare kama ka anna kan peken akata to ala nikahil mai al mulk al yamin anna tumbare ke kama anna kenya anna to tigenga zalikan Allah bangana gema ko wari gondo adina yan tinta la ta'udu kudo Allah ta'udu kama kadaga mide anna kan te agan bane gede kudo angana daga hillo yaki anna magalaga nyenge di bane ba pa ko ganyan wa abu nisa Allah bangana hangina di akharun qaide sadaqatihinna qarid fi tambong kinyade ni hilatan manahu yonki lumu kam anna ya khalem fu tambo anna utu anna kinai atu anisa maburabun kada ya khalem fu tambong kinyade utiyatan kininde ante ibn nas yonki lumu kam maya force fait wa ima arga igam force de mangana ya khalem fu tentu gade fa in tibuna lakum ansay gelli ya khare ke keta angara fu tambong kinai adilu ay medangani minhum tambo ke no kon nafsa ayonki mana ko
ay merina ho khere bakka futa boke na kian ke nyoy ko misal sala wujunu tammi ande se hande ke nyakine ara wujunu kare gu gada agara ken taga ni ka tanke tanke nyoy kem bay ko ko on ta ken wasi kem ngiri ya gare ke me yo gindi mo nyay wa in tabatu nufusu kunna gelli ya ko yimi yon ka gana dingi dangane bihi bati shay'u ki fo ne kuy ndey mina sadaqi gelli futam boke di fa kuluhu alla bangana gala ken nyiga haniyan ay gel dinga nyana ko ngurbandi mariya ali nga nyana xal ko lem qara no ko dum kutun daro kenga no ko dum renta day wala tuudu sufaha amwalikum ama kinna khana gum kombon tabi nga awa qawiya ngade ay gani ya qarendo lemene kuni qawiyu nyay kunta hi qala allati wuberu nabreke be ya Allah lakum alla ga nyamu na kada hiya sigi foyde qayme an kindimeru katina te qadra dun jongi den ke nabre angana ken to ya ko ya ma ga daiga kamega ay lambu bana na bonondi he mana maranga na konge ko do wata anya baka kala kel bangi bu gëna la mo alo banki somba nam banki kenya mura ma to to kenya ho ko ma nyande na ko dal am banki ko to ya gare ma alla ga ma nyanya gari hakalante alla ga ma ngi ya hakalante kendi anga sikki sero warjuhum anni warjaqa fi nabrikedi kengan kam kenya nangen kam I warjaqa nabrikedi anni nafaqani fesfata I sakura nabrike no ko akisuhum anni fesfata nabrike no ko kengan kenya le jaman kam atuhum minha wa akisuhum kini ho kini nabrikedi ya junga kebe anni fesfata no ko kana nyengila na وقولوا له قولا أن أنا سفين بوسرين ياكو أنا سفين ياكو على يتيم ده معروفا كي بيتوي تجاني قولا لينا ما أنا سفين مقولة مثال ستا على يتيم جنانيا مخانا أنا برو نعم مخا أجناري كتنا نا أنتني نابركي أنجن خاورو كت هيلم ناقوم بلاشين هنا نانا برو كنا يكون أتلي بونوديا ما قد يكون بريء كنا نادي أنا ديكالي مونيا كنا دعنا كقولكم فوق سبب أن تدعاني إجارة الله جنا أننا خورو سلام عليكم أموالكم نانا بنتو تاني كنا نشوي هو dia أنا ديكالي مون كنا دعاني يو وأبو دلول يتامى لا بانغاني خلاص يتيم فخاني إيو كبراني جاربي أتايدا بلغون نيكا نيكا كني أوكتا يقص تانا واتيبه كدبر يتامى كتا أتايدا بلغون سنة نيكا وأبو لقول كلو أنا نياوري بك هينوما أنا ورا هينويا ما يجينا تيم كمان دينا تيم كمان ما وقت بانكني يقول وقتيا أني فإن آنستم منه رشدا إلا حقنا في نقول كنديا فدفعوا إليهم أموالهم يملكتا أني نقول نتوكلنا أنا أقول لك هيرون دي أنا أقول لك أنا يأتي مقوم أنا أقول لك أنا يأتي مقوم كملكتا أمبكا تويل نانتي كي أحكلني أنا هراي من أنا أقول لك أنا تأكلنا دي أتي كمل بقالي نقول نقولي كده ولا تأكلوها أما أرينا بلوكو يكالي إسرافا يخيم بلندانجين دي كالي وبدارا ألو كنون دي دي حتى يكبروا حتى يكبروا أي يكبروا أي يكبروا حتى يكبروا ميغانا قرواني لا تسارقوا خمخا جو برودي خمخا جو في إنفاق نفقا نكي وتبدوها آيرين نارو نابريكي سانكين دي خاقاتيني ننفقه كما نستحي قولا نفقنا قوم مقوبة أنقام قبل أن يكون اليتام لا سادة اليتم بفورين كان أنا ما كان بس كان يقولون الدنيا ولا تأكلوها إسرافا وبدارا سمبرندانية أرجوية يقولك كذا يقولك كذا كما كان بس ومن كان غنيا سربنا يبان كنا فليستعفف أنكن أدو تكتي اليتيم كان يمر أنك مقصود أنا أقول لهم أتانك نما عليك أنا أقول هو أنك هو أما أنك نبني وليعفي أما أني أنت أموال اليتيم اليتيم كنا رجلا نجيب هو لا يأخذ أجرا على من كان فقيرا
وليأكل أن كان نيجي بالمعروف بالمعروف أي في داو سيبنا كتام أو اليتيم من غير هنگين فقراء نيجي هنگا نابر كي قولنا دعني كمبر أنتم بيكي مسوق كنا كنيا بقول أنا بركي نقول ما دعني كن كمل وإذا دفعتم أموالهم إلا كاين أبوك يدرون قال تيا فأشيلوا عليهم أنا سيدنا دنيا كم بريبي كتا أبكني سودان أنا مونا نابوكو نيراي مكي تندي تريني أنا كنيا سيران أنا أبو نيكواي لما كنا مونا نيكنا أنا نيولا سيران أنا كنا برد أتي وكفى بالله وجد الله إذا سيبا يا تندانو تنغنداني الله أتو وقال هذا الله ويخلا رجال الله بangana ويقول دangana سيبون تاكوا هو دangana دميما قال هو كيف تاكل والدان سرون بيلغرا كن توكل نبريد والأقربون أو كذا بورتين تونغادي والنساء أو يعرون قادنا سيبو تاكياني قادنا قال فلان توكلندي قال هو كيف تاكل والدان سرون بيلغرا كن توكل والأقربون أنا بورتين تونغادي كيف توكل سيرغرا كراغا كرا هذا كان ساقي كرا كرا أقول لهم يقولون يا غرق لنا غيبا كأنه هو دعاني كلنا كنا بريكنا قني من هو كنا كبينه كان هو دعاني يلي هو كبي يا خلا أروح يغني بامينه يلي برين توي هونا أو كسر ما كبي غني با مانا هو أكبينه باروح يغني با كأنه هو دعاني قني كأنه هو دعاني قني ما فرودا كبر كتون تغني ده نسيبا مقطوعا كأنه الله غرق يلا كتو فرد الله الله يعني من كان فرلا بسرعة سريع على عادي مثل ما تقول وكتاب المبين وإذا هذا القسمات ما نكتاها ولي القربى أبورتين تو فريكي سرو إذا أنا كأن تحنن لغتي به سرو كنا لك تجري تبي كأي كتحنن لرنا ناجي كنت فريكي خيره أنا فريكي خيره في تكون عليه ولي هذا اليتيم بينوغا نوم غني خالي تبي والمساكين المسكين يشور تبع خير تعني رانا برجوهم منهم أني خبر جاها توقي هو كأنه قني إن هذا قسمته أتركت الفقراء من قرابة الميت فقراء يعني خافوريك سرون يعني هذا اليتيم المسكين أنا يكون من قبل الوارثين كن بتخياري فريكيد وأوتوه سيئا أنا هو إنه ناكينيا من هذه تركة جلكي توقي فوري تسيب القاتل نيسون دومين نيوني تكنغاني أنا أقول إذا أنت قطعت كده إذا كنا حياته هو قولوا لهم قولا أنا سبحانه أقول إذا عندي ما أعرف كيف تنتقل ده كي كانوا بيعملوا تيجي بني كارا جاي نجيب نندي وأنا كي دعاني لكني كي تكلم نقول ميكايا وما كذي إيمنو كده وصلوا لا قلت كده نده كي تكلم نقول ما تكلمني يو يا بنتي وقاسي وبابتنا كي تكلم نقول قاسيني يو قال لك قيمة تلمونيا جماعي كما فنقول كوتي على تموين yo kendo xem taxana no kunta kile anga do ko no wari kun xey taxana no kuy menantini e kungi duran xallem bakkay kenya haramute a xey ma tele mo nyumero wagi madi xara hakki hakku do la xana kini taxani dan ko xolta ken yo xa ke kite kenya furen choron no gondiani miskinu do fuqaru ale to ben ga furen choron di kunya agare xey taxana la ke ina ko to xey ke ina kini frege soroma ay na lo jukuni kantia nanti tak kata di kenya ga ko ko la ko qawlan ana sebenya ko ni dangani ma'ruf ibe tun digande qawlan jamila sey frampare biani atajiru ilayhi ala lo jukuni kantia annahu lil istiqari wa annakum la tamlikuna nanti kina bre kundu ana hulen len tugun nyada ala kunu ya khayne أراكم في تمر نويد هو اللي يكسر لجينا الله بعناه يومون نكانو يهاجر اللي كان تخندين دي من قلبهم اللي فله جوريا لم يدي إلى بندقني فقالوا أن كنا لم نكمل هذه كيها يانكا كل نوع بسموا كلام برين إذا كلاماتني أنا كنا كيكلي كاري أنا كنا كيكلي كاري تجيكوا أيها الوسيم أنك وسام شيء ماذا
ذريتك لم يكن آفلا من بعد كم فل وكيف يكون حاله علم قال هلنا كم وأن اليتامى الذين على يمكوا بنو إجاني قولين ياليتم ولا إجاني قولين في هجرك أنك كيدي اليتم قول إجاني ما أنك كيدي أنك قولين وني مغانا بمثل ما تريد أنك لا يكمل من يكون أنبا أن يعامل به أبناؤك بعد فقدك كوتا بأنك كم تورا نرسا أنك لمنك ما له إجاني أني موجود اليتم وني ما أنك كيدي قال هذا بدنا سأسا كلم بالله أن أنا برون سكان ما سوسان كنا كيل سرعة لنا أن كنا من دعنا تقول دابا لم يكن تبيكو وان لم يكن يوم ما مغلبا وليتقول الله كما الله وليقولوا أنا جفة جفة إلى سجيدا كيف قتيجان ما نهو هسري إن الذين الله بنا يوم كبيرني يأكلون أما لليتيما كبيرن قال يتيمون أبوني كنا جريما تونيون دي يأكلون بدون حق نايغا ناي حق سو كم فتدي إنما يأكلون أما هيبا كني كنا في وجوههم إنقندي نارا إمبيان كم كتوين كجلا باكي كان ولا كقدره كم بان هيري وجاي فلونا سيرا واجب إنه سيرا إمبيان أتيك سبب نزولهم وروي لفلان أن امرأة سعد بن ربيعة أيقين جاءت كنيا لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فارين بن فرما بابنتيها على سعد بن ربيعة لن يعرون في الجنة فقالت يا خلقت يا رسول الله تعالى فارين هاتان فوه اللي هيكون ليه تيبنتا سعد بن ربيعة سعد بن ربيعة أرن يحرم بالله هيكون وكلا أبوهما إلي هبكرا سعد أيضا سعد معك هنا بأهودي كوني كودا سهيدا سيداني فإن أمهما لن يغنقوا في اللي هبتغنه أخذ مالهما عليه لنا برون موت فلم يدع لهما مالا أما نبرن ستوهدا أخا ولا تنكي هادي كورين يقول في اللي كن انتهي ده أبدا إلا بمال أجانتا نابرينيا نابرينيا نكويا خندي ده فقال صلى الله عليه وسلم بارنا فينا بارنا ماتي يخلي الله في ذلك ما لك كيتي كهيدي كم نقول تاني فنزلت آيات الموارث هي نعيا كمان يوشكم الله في أولادكم الله يأمر نخرج مبودي ننقل آيات كمبانا كن نقول كذا فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فارن على خين دنيا كتا إلى أمهما لأن خنوك في اللي هبتو ني أتدعني أن أوجي إبن التي سعد سلسين نبرك سلساني تدو كيف ندعني تغني كمان أنك موتو أنك نسال الربيع لأن يخرجوا في اللي وأمها سمن إما لأن يخرجوا في اللي ما نبرك تغنتموني ناكني سمون ناكني كسبني وما بقي وهو لك كيف أنا تقول كينيا نانيا أنقل لي كيف بكتنا بكي بيجا أجمعك قرر تخلي سارو سيج قرر نيا سارو سيج سارو كو سيجي سارو تومي كينيا هشلو ساني كي أو كيننا كي لينيا روم بيديا سارو كو هندي بيرجع توكو ساهني بان أنكني بان أنقل لي كي يعني الله بانغ يوشيكم الله وخيا مرندي في أولادكم خرموا خبارين دي معناه كده خرموا كيني أمركم الله كده يأهل إليكم بالعدل في شأن ميراث أولادكم للذكر أو يقول سودان غني مثل حاصل الأنثيين معناه يخرج في تحقيق يليكم بيخرج نغني يخرج في تحقيق يمكن يقول أنا يخرج في تحقيق يقول اللي يحتاجنا شارع بالي يقول شارع بالي إن كنا نساء اللي كنا يخرجون أي فوق سنتين يكملون في الليل فلهن ثلثا كمبر نابلو ثلثا نياني لا ما ترك يبقى توكل ما أنا قال لي فرن توكل هما كل البنتين فاكسرا ثلثا تركت توكل هو كيس ثلثاني كيبقى دان تراند كمالي هو إن كانت واحدة جلنا أنا كنا لين يخدم باني فلها نعوان تراند يمكنني لين يخدم أنا كرك تراند لين يخدم باني كرك ينتقو نابلو تراند نخدم تراند باني يمكن لين يخدم
wal abawayhi wa sarron bil dangal li kulli wahid mi banu be suri minhuma gelle saxendu habe nga sudu da bren taxatu mundi nyanya da مما تركن gelle fonga frenga da kebe to xani de in kana lahu walad كان له asat ولد gelle men gano ande lemme ngai no ngani ani saxendu habe nga na bren taxatu mundi mutu وإن لم يكن له lahu ولد waladu gelle kallana lemme ganta maga يورثه wa warisuhu akhiyana abawahu kenga nya sarron pindi ay anani keta aga kalla lemmen tano de kubenu ga khene kerta kheke do habe nya ha khene kembre wali ummi وأمه awasa khen dangani sulusu ثلث na bren tan sikandi nyai وإن كان له wali ummi sulusul mali na bren tan sikandi aw sulusul baqi na bren tan tan sulusul baqi ka kimbre ba'da fardu ahad zawjaini wal baqi lil abi ana keta aga kalla keta kinen ngano ngani kine di takken bagadi aga kalla keta kinen tano ngani sa khedu habe mbane ko tiya kunya na lemme ke khayni awa kebre kete na breke na onda misal so gona ya salo sikia misal salo sikani ken sa re khalle ato salo ni sara bane ke kenni habe ke farla bane ken asbu na bre nyemeno nyi ya yidi susul ba fa in kana hu yidi watu yalla gana yo akhnu ga kallana ke dangani sembre sa khinga ke da tudu sumenya na bre tan tumondi min ba'd wasiyati khaku sunyana furenga su gomba mbu halende yo sabi furenga wasu tikunga awdeini matambo gaide o gara kubel suko sa sare o bi tiga ku sunyana hina o tumini na hina yara fureke o su ti foiba ure tambo fureke iba urana da ada wasu nya dangindi tambo kali tambo ke onda kinya aberanga tambo bina ngoni hina on tango su kumba ni na kil sorongare na soron tambo to ngade tambo ke hina mbaka ko gana to hi wasu ke ga to ngadi ona wasu kumba gadi wasu kumba to ngadi ana takane ke ma dalle mon naka Allah bangana ka habanu wa abnaukum khara muku la tadruna banu sumatui ayyuhum ilu banu be aqrabu lakum nafwa yeban tinde funenda na faide faridata gelle farda ku dunde min Allah ningala Allah no kuma de inna Allah Allah wari Allah yanya aliman wana nyana Allah kitunge mun to nyane sersu ma nya angatu abe o demme o bana suma tu nanti baba gana kana ja kana ure na angindani ila kan lemma ngana kara ana bro ngana hangindani bana suma nga ko mutladu de agenya inna Allah kana aliman hakim walakum nisuma wanda andinga yana kadangani tarakan aywajukum ayakhe kuma de ken to de mana yukenta ken yugo nya ya kenya kala ya kege ka kala lemmenta ya harke ma ama lemme kita ke yugoda ama lemme kita yugo tana ya badal na benta andenya nya yugo keda kenya ka dana illam yakul lahunna wala lemme ganta ke ya kardangani ande in kana lahunna gelana lemme gana ya kuda waladun fa in kan lahunna waladun lemme gana ya kudangani falakum rubu kembre na benta anna katandenya nya na kadangani gelle fo ke beto kinna ya kadangare ke beto gella gana ke ke ya harke taga kala ala lemme ke danke nyugoda ko be khala lemme ke ta yugo tana dangani kembre anke nyugon ta kanna bre ke ta kande ke tare na bre ta kanna katandi lemme ke nan katna bakani su ke yan ngara ta kanna katandi nyai ina khalle ni kenye ka kembre ke ha khali min baadi wasiyati wasu won bugu fallande yusina biha ke ya khale wasu ke nga awde masere tambo ga bagade lahunna urhum wa yakharun khada na bran ta kanna katandi mimma tarakitum gella ha kunyu wala ke do gode illam yakun lakum wala gelle me kan tanke yugo khama yere ha khali sa sa yugo nyankara ala ya khale khato ya khale nga keta na bran ta kanna katandi nga kinai gella gane anke yugo lemme kan tamma kere me anda kita ke yakraiba mande kere me kita yugo tanaiba amma kita mana lemme suntam ba amma kita ke yakra amma kita yakra tanakai kemre na renya na salo na kate na katan dige kenya nya yakra khalle wa in kana lakum waladu gala lemme gana nya ka ku nyugo dangani lahunna summun kemre na ben taante ku nya nya yakra danga de ma tra ke tom gelle fo ke bangi nyugo gade ken to de gella na kita nge nyugo ga kala keta anda lemme to ko kere me kite ke yakare ba akide yakara tanai ba kembe ke yakare ke anta kana bren tan kat na kata ni pe dikata
lemme kena khatono bakana khato kene ga wa segunya na talla na sindi ha ada gana ke ya hum na khatia gamma kale na abrege taxani segundi xalle ni kenya ya gana taxani daga taxani mena ade me ya xambobe ayo na ndi bana suana na abrege taxani segundi mutu kempe dide e kapi segundi ken من بعد وصية ye xanya na wasum bugu fallayde usuna biha aqulu wa tudkenga aw day ma tambo ganga gana bagani إن كان رجل وإن كان رجل يلي كلنا كنا كيتا يورث كلالا نياغا خير كلالا نكون ايغني او مارمو اما لما تو لما مفدي تعرفه فابه اخر نيانا خير كينيا تو ني كلالا وإن كان لما يورث كلالا اي لا ولد له ولا ولد لا والد له صار نفع كنتالا ولا ولد لمفه ووارثه أقاربه أمرمو البعيدون كم قال تايد لعدم وجود لأصل لأصل مكتة أو الفرو جنب مكتة آخلات لا كنا نخيل كذا أو امرأة ما يخرج أتفهم تاري أو امرأة قالتندا وإن كان الرجل يورث هذا الرجل يكون يجو كلالا ينام kenya katande ke elegeta au imraatu ya harin kalala ya harin ya ka khana ko yuke mo gonya ta khentano ta bentano lemmentano dingefe laslifeti akhilatu la tunyana akha khene akhani kalala ya harin ha wala أخ akhi kungala au ukhtu ma akhi yaqaw walli mawarisu akhena akhu au waqtu min ummi ana idibu adiga bugu sare sarambanan ولكل واحد منهما بان سوقولي سدس نابن تانتو موندي ولأخي من الأم سدس ولأخي من الأم سدس أيضا أبرانا أخي يقول لهم من يغنيبا سدس نابن تانتو موندي أخي يقول لهم من يغنيبا نابن تانتو موندي وإن كانوا يلي غنايا كذا أكثر يغامبونو من ذلك يلي كوي يغامبونو كوي كذا فهم شركاء وني كفا يكون وني كفا في ثلث نابل تعني سكانيا فإن كان كذلك إخوته والأخوات من الأم أكثر من واحد فإنه يختصمون كذا ثلث بالسوية ذكوره وإناثه والميراث سواء إذا كان كذا يسوني آخر من يخيون يخذون ورنا نابل تعني سكي سال سكانيك isu hay kenya wudu igu maker yo hal maker su hay kapri kenya kenya tani mena na nyero min badi wasiyati hati kalala yugo ke makalala ya hareke ana be kenya takani kali halati aga wasu kombu fallende yu sabiha aga wasu tikenga aw dayni ma tambo khayran mudari tora setide agen kalleke awa na ko sa nyaako kedanandi wori lementi maka habe ve ta ve ala ko na brekere gana asank ati hani kembe dire ken doro ndenye ba kubinu gar nan kayam palle ya asulusu mana keta abaka na bre tan sika awasu fege baka na bre tan sika ndenye ila ketido anta kuna alwasiyatu lil muslihati la bi qasl li idrar awasu kina nya muslih nya dangal amma kanya khere doro ndade bil warsat qimata le monda ay fi hududi alwasiyati في بدول الوسيلة وسين كنغري كيبي بشلوشي نبرت عن تكنيا فارنغري كنغو سعد دانا لقول عليه السلام سلوش وسلوش كثير وسيلة هذه وسيفونا من الله هذا يلا نقول أما ناكو فاغر كون نقول أوصاكم الله بذلك وسيلة الله نكايا مرتقواي كنا كل كون دبل كودوا والله عند الله ورمان عليم وانا نانا الله يا حليم الله نو خنيا دي الله باندا كو وري كوندو وانا الله غينغرا كو تونتونغا الله غنا كيمبي سريبي ومن يطيع الله سرغنا الله باتو ورسوله ان لا فارم باتو يدخله الجنات انا لو نر دان كانو دي اغا ورنو ان كاندو كانو مري ورلا كون نخري من يطيع امر الله سرغنا كتانغا الله يمرينا باتو bima hakama honde Allah gala kebe kiti ko so rebe ga dula dengi gali wa gana wa nasarak ba timay hinu ti ayugo khali khara kharay bakame wure xendi kamo hindu ga kini yugo nga bani ga kini ya rek o qasu yugo bani kere munya
ha igo Allah ki tengri e khe hara ma to fare ma Allah imen na khe ta angi la ke ngurjana ha sebe gana ke ta ngana Allah ba ju aki su kuno gondi e alo fare ke yamre no gondi fi ma bayyana ko na ga kem bangande da yibe lu janna naim Allah ti tajri min tahta asjariha wa abnihatiha al-anhar khalidina fiha خالدين فيها abada gucce garana gananga ke adana gonde kalle he bakke feti ذلك Allah bangana ke wari kondo yan tokkenga عجيب a gore gande ke adana takkenga gore gande من يشاء الله ya'sillaha wa rasulahu رسوله sede be ganarna Allah ko dala faran kutam يهتدون wa yata'adda angarna nyadan tahu حدود الله hududahu agin kun kammai Allah gari ki dube kutu agara none be nono anken tanken to tikken none andangina kamma ha ati jukul hunnar nan kama lo yimbe no ko nyande khalidan fiha anta bakka hanene andu mina dia yaj'aluhu muqalladan fi nar nallondi lo dingra bada karana gana nanu ngani anganta kallanta bakka la yakhruju minha anta bakka abadan wala له عجاب awanyana de anga khade khali kibe jasan te gana ro tega اللاتي ati ke sababu nu julungam uruyele fila nanti an hal jahiliya di jahilanko tamunta ko ngani wakati be kanu yi hijama ta rajulu yugo kana kara jaibun lemmen nari min qayriha awwaliyi de min qayriha gelli atananga ya reke tana ubiqa kuma wali fa warasa imra'atahu ana kallana ke yakkel daga na khe kama yurasu mala ko iga kallana ke na bran khayna mo be wala kha alaiha sauba igana ni khayge akayke tahanini ina ya reke ta hon no yoyi sar ina ya reke nya sala ni meita nanya sala ni mei ina yuramu tembe da khay ke tahanin den brenga keta tere gana gemu ken tiare ya rufu ya reke gati no kubede angana gemu ken tiare anya hon ya reke ya ken ya reke ta fa insa tajawaja agana linga dan na yahi bi sadakhil awwal ti kina hanake futte tan ta bakare kallana ke gara futte hanake berade an kana daga dula ken futte ay wa insa tajawaja khairu agana linga da kana na yahi ni sertanai wa qaya sadaqa ana futte daga na kenga agana kiri anda di setel be danga ni igema ya reke ya kende kasa angen na yaki kan na futten kinniya gela ina ga yaki ha futten anda futte barani wa anzalallahu ya ayyuhalladhina amanu la ilaha lakum an tarsul nisaa kariha akum la tuman ya kala tetel la kala ya kala kay forcen kamma ken na kala kay forcen kamma ana li nganda na ya kala nganda ke ta anna ya ken setale اللاتي Allah bangani wallati yaruku benu ya atina alfaizata igani kata hibu nyange min nisaikum la khaya khaya qindi wa tasiru alayhinna ana siri nyange kama arba'at na'atu minkum illa qali allati yajnina yaruku no ga daga ne ga jini min ajwajikum la khaya khaya kuma fatribu kala murunde nya ana sida ala ikhtilafihinna khiri nga sere yayi kamai tijeni kai arbatu rijal yugo nakati ina nya bile muslimin nya al ahrar goron qanide ina mjere khali ko da bane kende ina mjere khali wakati bane ke lir bane idi ga mun namma kabbu me wure khali kem makati ay gede wori sakame karanya kera da ay gedi i wori ga taxu me karanya tempe dide kena di gede wor khali ke ga fa mun ke qahidide wakati bane ke yo tari Allah kenya yi kesu ni man na hada madan patentanga yugo na hat misire mo fore a haro la ke kamera ngibe ke telefon ngibe gara na re anya ken yugo sa anda kamera tando ken ando seria ko mo andi tawtu de sere no kuna hatiya ken seria fa in sahidu adu soro kuna hadi kana sede ikamma isu sede digam bu mewre wa ma bu mewre ko ma bu mewre adi fam si ko na ala haro ko tigi de de ko yoti kompon no kon fani ro kasoma akene silama wonjo aru nyete ata eto wa fa ko na mo makalenga di nyino ma ni gankara aw yaj'alullahu lahu nasabila mala nari nyamune awa ko nyangi la kilei kibe ga ke golda ha bakano ngai kenya ga ni geta sariya tanari yakinte nya ga na jeni karakari yakin tambal nya gani
karakatu kamejani اللجان walla jani ade kuɓelu fille kadi يأتينها yatiyaniha ihilli gardi katta golgol ñangea gelli kadi faaduhuma adi hillegani gani toro mana woni katu kadi hillega kadi katu katu nega tokta anu ñani fa in taba gelli hilli gana tuubi waslaha igani gollon jurondi fa aridu anhuma anan ballu bakki hingi maka gelli geta fa in taba anil fahisha igana tuubi bakka golgol ñangi maka wa aslaha sayratuhuma ihilli hillegano ila kuncurondi wakafu anil ijayima ani ilijai lahum ana adu jidi bakki hilli toronde maka inna allaha anda allah wari man hawa kana ano ñanno wa inna allaha anda allah wari allah yanya dubra ganda na ide rahima allah hinna nanya tubum palle khadi إنما توبة allah bangan tubum bay kondude الله igalla kamma الذين kena yammo nyadangani ya amaluna su kubena golle burenda barne bi jahalati ni tamponta ko nyayde anayi kiibere golle burenya la baranta tunan tabureni ayra tu aburenya ko tubi ati kene kenya raga na be na ثم يتوبون igen balle gari nan tubi min qaribi utitinde no ko dibe bagala tunan tamanya أولئك Allah bangana kun kaman fai yatubu Allah alayhi Allah subhanahu wa ta'ala mene wa kana Allah Allah yanya عليما wana nyani Allah ide hakima Allah ke tunga mun tonyani ليست وليست توبة توبون بدي للذين يمون دangane de ya amaluna sayyati bugana golle brenda barni ataida hada umal maut makallenga dia anginga golle bren kam tanda amanya ambara walla makallenga nange ngani yonge ngaginya wa ke khol nguru bangani ala abakati inni ngeyde tugudla ana nge tugu sasa atani igala ndeke tugura على الذين Allah banga wala ladina wala tiyamun kamanahu inda tubur kana yemmen khai yamutuna kunu haga kalla وهم ananye kunga كفار iga kafra munya kamade yamutuna ala kufri iga kalla kafra munya kam la yuhbaru imanahu Allah ndi tongo ndira kana inda ikhtidari berebe kan lega hadari de ulaika Allah banga ku kaman non pai أعتدنا لهم ta kunde ko dangani عذابا jangan qadaidi alima to nama jangan fadu men dangane de يا أيها الذين amanu ya suru kuma batongondi لا يحل لكم kenta telle kadangani anta sunnisa na ya kare laga na ke kaya ni forcenga la ilu lakum anta ja'alun nisa kal mutai yantakhilu kala bil ingirsi min al insan na ya kare nyako yokke kenta telle kada kaga ken kayna kengal halaji لا تضلوهن wala ta'diluhun تعدلوهن amma harina ikaba khadi ni kabandenya iya hinga khadi sertanai silita jabu لتجهبوا uruna daga nan daga nindi bibadi بعد ما igo nyogoy ate kun آتيتموهن kare kebe kene gele futay إلا أن يأتين ni kaba khare mina tawaji gadi yake ya uye hauta di awata tadi ku alihinna na lege na likin denya ya khare ke kamay kulmani litajhabu bi ba'di ma dafa'tumuhu lahunna min as-salam anna ya khare ke anken tawalla andagi yakin yugo tanai awanken makake danga kamana toro manida kuda nan putinya sagana ana fida unda bari na duma ka gobo andra duma kenya na toro atke kanda telle ha sarti ngano de itu sinaw illa an yatina bi fahisha aganda tike ya khare gana ri dini fi bure mubayina abanga tega anya ke tan nusuja nyani ya har murtide ube je awa je ni ngolle ana kenya kama agana yaga kenya da bari ada ga gonda ke ana tigiti duma kana li kenya ya khare kamai maganda igom puten chaga ko tare demra anaka tikene ati kenke hotele wa asruhunna ala hukka balle ma ko de bil ma'ruf ni fi ndu ta ko nyayde sahibu gunna bima amarakumullahu bihi min tayyibil qawli kile sabaniye wa mu'amilatu bil ihsan ni gola le ma wote fi jinanga wa in karihadumuhunna Allah bangani gel khana ya ko balle ma gon koni ame wadi an takruhu shay'an ana fo inna qoni wa jalallahu fihi khairan kathira Allah nari khairi gabero kempo inna won Allah balla hoyo won Allah warina khairu lo ken no woni de haga ne kapalle ma ko koni mana o fati biru alayhi fasabari kama watiru kanan dunia mali da finjuru ta ngakatiya
فعسى أن يدعكم الله منهن ولدا صالحا الله ربك إلى أنا ذين شيء أنا أنجر دعكين كي يقريه تقر بها عينكم كين غايا القرآن وعسى أن يكون خلي في شيء المكروه أراوانينا فوين يغو كم كونين تنغا كاتنغا كن كندو كم بيكوننا يا خير كثير خير غادي وغير فاري حديثين لا يفرق أي لا يبقى مؤمن مؤمنة إن كلها منه خلقا ردا منه آخر مسلم مخارجتا مسلم يقوم مخارجا بونو مسلم يا خارجنا أنغارغنا na awaiba ahibu kono arawani diko yogo ya takemunda aya diko yogo ya takemunda anara ganti hosile kekeda annam go bureke wa in aradtum illa khagana kuramu ro khali istibdala jawji na ya khare fara ko makana jawji ya khare palasia ya khare wamma allah ina kengara na ya khare saga baten wa ataytum hidahunna akhakini duba no be kintara na bru gareya wala ta'khudhu minhu ama kharagan dikenna bre sayyan o inayde ya khare wamma anga monana kengara anna ya khare saga baten angara waraketa anya iperdi de angara kamina bre rano kondi anya perdi kana tan kena bre kharagan kenya khari ati kala ndege mede manda ta'khudhu mana kembe ta'khuduna kana kenna bre ga baba mana ugarenya kama ado junubu kibi bangade galba kaga ki akana tan na kenna bre ga kenna su amba raga nayi mana garantahu ado tonya mundu do patrahu ambe ken trongo ya alge kunude kenya Allah bangana wa kaifa kammo khani ta'khudunahu aga ken abro daga na kuya kharuya wa qad abda ba'dukum akaya wasa qallamma kundi min ila ba'd kada khayo wede ando ke ya gara sawu halle keta anda na ken putra ke ken akhat yalla de ken ando ya gara na harro ke kombe no wal miti banam burini andi ya ngeda ma sawule ai sharia nana futel saka de anda sawwa angana wara ken palle o ma diagara ni mega na duma o bari diagara ni mega na siga gati ke tala ni gong anna yugum putte daga ni tanke ni wagara wara anyam perdi de bona nda sawa wa aqadna minkum ala ragande khayde misa la idunu ngade khalija ido ko ko degande la dunya na ay ko ya ko tibare ni kebe ko degane boni wona yabo ketamba mon da bare ko bankara ngam adi la ko te nyaba ino aji kesa wa mujulu ngam lama توفي أبو قيس بن على أسلت أهابك كرا كي أبو قيس بن هابنا كرا كنيا كنيا على أسلتيا وكان هاب كنيا من ساهر أنصار لا ترجع نقول سرسيان كتب ابنه قيس امرأة أبيه قيس يجري يهابا يحتكي أتمين كنيا ساقا فخالتي يا خالتي لما كده أتي إني كده أعدك ولدا كده أنت لما كده ونيامبا نيامبا باي أو لما نيانا بس جدوه ولكن خبر أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرين فارنا إن أمرهم كنا أي تأمره إن يأمر مول كبارك إلا فارنا يأمر لكنيا نحن نيانا يغرنغري فهذا جواري فارنا فأخبرته على فارن خبر تاي نانتقي على أسرة رجوع قيسي أيها هذا كيميكا نيجاغاني ده إن نقول نفعل الله على العائلة نانتي ولا تنجو ما نكابه من النساء يعني كورا آية كبانين إلا ني أنا أبي سيد الخضري نرى بقى أبي سيد الخضري هذا طبعا مالك بن سنان قالت أسبنا سبايا يكتندي من برونا يوم أوتاس قوت لهن أجوال ku mana buru ya haru benu gari kita autas kotai kina nungia kina gumunya boy daga gaja ke deida kan nukuni iri ya kundire mulla gani ya komo kina nungia ka hirnu bange ikina ka hirnu ngano fakahina ora ke hono kuna an nafa alayhin na dun hadiya hukun
onta ngoni ngi sakalle mabul boni kinanu ngiyam ati fasalna nabi sallallahu alaihi wasallam wala da faren na rutu ni kenya wanda da ayi ke yanga tinani wal muhassanat min an-nisa'i ila ma malakat aymanukum ko tarin den Allah hurmatu alaykum wala tan gumba wala sabun jobe ولا تنكحوا ولا تنكحوا ما فما قرنا هو نكده نكا أباؤكم فهابن ولكم من نكده من النساء اللي يخرجني إلا ما أكان ذاك بيد قد سلف كيف كتانج نقصو جاهل أقول تايمو هذا ما كنده لا تجوجوا ما تجوجوا أباؤكم فما قرنا هو نكده هابن ولكم من النساء اللي يخرجون لكن ما سبق قد أفى الله أن كيف كتانج نقصو الله يمكن إنهم جانوا معنا أن بابا يخرج نكين نكين كانا كينيا دفاعي كينيا فوقي ومكتب هذا يانغان كاتنيا نو دوكيما سبيلا هذا كيلم بوجا سانتني wa Kenya inam baba awa يخرج نكين ورمت عليكم أمهاتكم على خمال يخيم برا مواكم ميد ساقي مامي أسونا كينيا نقولي ورم عليكم نكاح الأمهات ساخذ نكي حرام تنغا خما وسمول اللفظة أبا دعامي كده كهم عندنا الجدات ما يخرجون كم ما يخرجون من قول الأبي أو الأم أم بابا ما أسوأ لون دعامي كده نقول كوسو حرام يكي حرام تنغا خم وبناتكم على هاي ميرين يخرجون وسمول خالي بناتو كي كهم عندنا غاني الأولاد وإن جل هذا كنا يان كيان كذا غنادي alle melle anda telanda kinga kenya kan wa akhawatukum ala akhi yaqaru shaqiqatun kanat aw al-abi aw al-ummi aswan ba ada shaqiqi ni ba akhula bi ni ba akhilu min ni ba ko ando ke go sare habi magabu sare ba kanga ya kare nyani aya kita telanda de wa amma tikum kenya gani bayi akhawatu abaikum ampaba gidan nyakare makenya dibayinga ampaba gidan nyakare wa khawatu ajdadikum ada ankitima akhi yaqaru kushi yake tallandare wa banatul akhi wa khalatukum wa khalatukum ado awa wa akhawatukum ba khalatukum adani banatul akh وأماتكم وبنات الأخ وخالاتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ وخالاتكم جامع وخالاتكم كم كان سراكن ما وليا وبناتكم ولا جنكم وأماتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم أنت سرعة يعني أخو تقول كده أخو تقول كده اللاتي وخالاتكم أخو تقول كده وخالاتكم كينيا ما تقول لنا على خما تقول لنا يبو وانا أقول كينيا كده وبنات الأخ على أخي ولا ينخرو وبنات الأختين على أخي يخرج ينخرو mo annegallemu banatul aqi wa bintul aqti wa yadkhulu fihi naqali awladahum kun khare mullemu ku haramina makaya yahundi ummahatukum ala khamanu yakun allati yaruku be nede ardanakum ila rasugundi wa akhawatukum ala akhinu khali min ar-radati min sugundi bimana yagarake be keta agaran ken sugundi kenya kharanna kenya ka haramu kenya ada gara lenya khuru ben sugundi ando kun kanda yakhini me khadi an ken jagatia kay me gara lenya khuru ben sara ando kun ta yakhini be ummahatun nisaikum ada khaya kumman kenya hay kita kallu kharin be ba kajari ko haram kata nikahu ummu zawjati sahemma aya gara kita kallu kharin sawa dakhala li zawjatu أو لم يدخل لأن مجرد الأكل
على البنت يحرم الأم أنا سرير نحرم منو مرونك بان كوتي مرونك بان دي ساكن تخلى لنا كذا بدا ساكن كأنك تلنا كذا مرونك بان تقولين بان كنيا يخرين كم ما كسر على نرام أو تواني كايتي لن يخرين ما أو حرامني يقوم كمتي تكون دعنا لن يخرين كم لن يخرين na haraman kem maka kinna ngana sagolo sakenga ngana sagolo sakenga ni kembri are menta telanda angana hatta hunde nya ya hare makamma ahalla wal jaxal le ñaxron xore nga maka allah saake ke xalen bujana anna budu le ñaxren kemma kabe xale ñaxren ke ngarange ngarta hunde nya le ñaxren kama tanni saake ke taxar anga jaxena budu saake nga tax telanda ma kita ke fam kain tak kena no kita kena Gara-gara gila-gara dugi. kita kena is obang itu ngene Seri kita ya antu de nyani Siaran kulo mamun kulo isman kulo cene bo koy kay ke ko kon de na ko kulo dangi na hakene kasi ya fe tanna ya na kuando ke bega sare habe ando ke bega habe amma ando ke bega sare habe ando ke bega habe punya punya kananti yawa dia ribano kutendo kwa mapunya ke ndatelano kwa oh sero kutendo ka to yo kumpeti gila nyakru karande ken la slik ken daga na ta yo ake kita gora la ke ko karne fa intihara trigane biya angen na to hunde nya saaren kamay bi gam bismillah anti sasa mare saare ke jaxale ñaxru ko nga man gala yare ñaxal ke anke xala ñu ko lagan ko diga dana ke kawe amba ko le ñaxare nga nak ko meta ya ko ni ki le gina Allahu akbar ati wa ummu hadin sayyid wala gem ko wara bayi bi ko ada khabrin baral lemme Allah yebeyde fi ujurikum an hakkum awa akan non kenya hayketa anda ya renya ya ado le ñaaro xore li kata ke le ñaaro xore tax de la ke naketa bo landa ma saw kaya nda ma gam maka saw de le ñaaro ko de landa no xaga le ñu ma ay go ke ma aro ya gare ke ni waya yo da re ko wala yalla go dala na corona ri ko dala da nyana ti no da ona to anda kala sare on ta kena ko anda da be ya gare ka dal yo anti bi wor de ke anke le meheti anke le mehela akina le nyoma Kenga bega benga usoni karai ya. Ma gimbe suni. kenya rabai bi kum Allah kadri barandem Allah ko be no le fi hojurikum ga kanu no ko Min nisaikum le khaya ko ngade allati ko be no ani dagaltum bihinna angaro ta mamu angaro ti kebe yani fa in lam takunu gella ganani ke daga mani dagaltum bihinna aga ngaro ti sakenga wala duna alaykum da kamana le nyaare mundu diru dai anna buru le nyaare ke na sakeke tembe on karanga وهلائل أبنائكم الخرج يقنعكم كان قايا كيم برام تجنا مقد الذين كوبنا من أسلافكم يقولوا أقل من فلن قتل نقول أني مري نيو نياكه قال لين قال هندي وامها كين نياكه بيده لين قال هندي لين أنا فابن كرا أنك نينا قرودي ما لك نينا يهوي هذا يخرج هذا كين نياكه ورا anke mbere lemere ke koroni kenya xale ko nit Allah taala ni angana tan na kenya o karu bele man am fata bakade de bele na na men sere sere awra sirre kalau jara awra sirre ba wala ba wala ya para wala sirre ko Gena bindu jasi ya. Nta agrega ko awuru ni. para de ono so ni ba gembe de gida angida reñu o kenya ke ken kana le meñay
Kita orang yang lain juga anjing anyi me hallo ko ten kalle iyo ye ada kenya dah kenya te telana anjing dah ni juga nyakel anda angi dagina kammo aga ne kala bolu billa kana are ni won kelle ni wonya ka ara kan tayni yalla wa yami bagai kenya tirna mah bagai ara kan tayni le ñu an gidare ñu kenya te iyo yo ko taken jangan bagai atia mina aslabi ko kaget kita ya kebe bo anyi me hallo ko ten wat kenya yakke iyo kenya ke e hay ko ko jeri bun arde do bare barin kisa ke ta ko golli ndam hay ko haro kar ko na ka na golle nyana gi wala to bakka hike bi golle iwa ngakli na da bari haram je wala to bakka kina bas iyo yugo kan iwa ngakli na golle ke da bari na da ke na gi ana ko parce que ara ci gadi ko ay ko bi de wala na sum fu ga kebe da barna ah yenya wa halal abnai ko ay halal lemme nya kenya allaji qur'ani kubenu min asbabikum e go wamballe kana dilla gorondi kenya ke kempede ado kana ko man den dabari ama akunu billi mena khane aganta kebe aga dangina khaso anna ya garendi gida mari khone anda khone bina yagi alli agira ka nanda agira ka pai atke kata telle inna allaha ya kan tada ganam ibu sare habeba ibu habeba awa mi bu sare nyeba anda telle hagana ni geta i habunu hillaga on takenga imanu hillaga ne ka on takenga kai ke on takenga kai angela ke erbe yake sasa alo ke bani kenda iha bon hillani sare habe iyo Allah kun kapame basi ya khrasu bani ngana yugo ngabani ngana ya kharenga igara ya khini mesu ira menyi ni ubane ma ira menyi ni ubane ma kai iyo ay gana bani ngana yugo bani ngana ya kharenga su ira temewu ira tere ni ubane ma kai ha ama pam misale sasa haba tugu ne lemme do haba hore lemme ke bani yakala ke bani yo yakni mi takhir ni aw ira mi ni wona ma khali jaw ngana haba hore le nyakare allah haba tugu ne le nyakare allah xaw haydo ke ko ka bangano ya ko no hilli ko andele nyana ro bakka nangil nyana Sekarang saya Allah warede kan Allah yanya kafuran rahima inanani falhonga tibe kadang kita lima sala rahima bil ibad gerenya nah